Hello, dear friends. Our today's topic is print culture and the poor people. प्रिंट कल्चर का पुअर लोगों पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, जो गरीब लोग थे, जो पुअर लोग थे, उनको प्रिंट से क्या फ़ायदा हुआ, यही हमारा आज का टॉपिक है। जैसे जैसे इंडिया में प्रिंट कल्चर बढ़ता गया तो बुक्स ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगी, और जब बुक्स ज़्यादा प्रोड्यूस हो गई तो किताबें आम लोगों तक पहुंच गई। तो इस तरह जो पुअर लोग थे, दे बेनिफिटेड फ्रॉम द स्प्रेड ऑफ प्रिंट कल्चर इन इंडिया। 19th सेंचुरी में हम देखते हैं वेरी स्मॉल एंड चीप बुक्स वेर ब्रॉट टू मार्केट इन 19th सेंचुरी। तो 19th सेंचुरी में जो बहुत ही छोटी और सस्ती किताबें मार्केट में आ गई, जो पब्लिशर्स थे, जो पब्लिशिंग हाउसेस थे, उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा छोटी और जो सस्ती किताबें वो पब्लिश करना शुरू किए, ताकि गरीब से गरीब लोग भी इन्हें आसानी के साथ खरीद सके, सो दैट पुअर पीपल वुड बी इन अ पोजिशन टू बाय देम ईजिली। तो इस तरह से हम देखते हैं जो बुक्स है वो गरीब लोगों तक भी पहुंच गई, और गरीब लोग भी अब उन्होंने भी पढ़ना शुरू किया। तो इसके साथ साथ जो है पब्लिक लाइब्रेरीज वेर सेटअप फ्रॉम द अर्ली 20th सेंचुरी। पब्लिक लाइब्रेरीज को कायम किया गया अर्ली 20th सेंचुरी से, एंड दीज लाइब्रेरीज वेर लोकेटेड मोस्टली इन सिटीज़ एंड टाउन्स। और ये जो लाइब्रेरीज होती थी, पब्लिक लाइब्रेरी, ये सिटीज़ और टाउन्स में होती थी। कुछ लोग थे जो रिच लोकल पैट्रॉन्स थे, जो रिच लोग थे, जो लोकल लोग थे, उनके पास पैसा बहुत ही ज़्यादा था। वो अपना नाम ज़िंदा रखना चाहते थे, सोसाइटी में अपनी इमेज बनाना चाहते थे। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने लाइब्रेरीज़ बनाना शुरू किए। उन्हें लाइब्रेरीज़ बनाई और वहाँ पे बुक्स को मुहैया करवाया, तो ताकि जो गरीब से गरीब लोग भी जो बुक्स जो किताब को ख़रीद नहीं सकते थे, वो आसानी के साथ लाइब्रेरी में जाके बुक्स को पढ़ सकता था। तो इस तरह हम देखते हैं कि एक नया रीडर्स का जो सेक्शन है वो वजूद में आ गया। 18th सेंचुरी से हम देखते हैं इश्यूज ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बिगैन टू बी रिटन। तो कुछ एनलाइटेंड थिंकर्स थे, कुछ सोशल रिफॉर्मर्स थे, उन्होंने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के इश्यूज़ पे लिखना शुरू किया, इसके ख़िलाफ़ लिखना शुरू किया 18th सेंचुरी से। क्योंकि इंडियन सोसाइटी जो वो डिवाइड हो चुकी थी, कई कास्ट्स में वो डिवाइड हुई थी। वहाँ पे शूद्रास थे, वेश्यास थे, क्षत्रियास थे, ब्राह्मण्स थे। टॉप मोस्ट क्लास जो था वो ब्राह्मण्स का था, और जो लवर स्ट्रेटा जो था, जो लो कास्ट पीपल जो लोग थे, वो शूद्रास थे या वो दलित वगैरह थे। तो जो लो कास्ट लोग जो थे, इन्हें बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ा था, इन्हें डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। इन्हें मंदिर में जाने की इजाज़त नहीं थी, वो पब्लिक नल से पानी हासिल नहीं कर सकते थे। तो इस तरह कुछ एनलाइटेंड स्कॉलर्स थे, जो या सोशल रिफॉर्मर्स थे, उन्होंने जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के इश्यूज़ पे लिखना शुरू किया, इसके ख़िलाफ़ लिखना शुरू किया। और उसके साथ साथ हम देखते हैं एक ज्योतिबा फुलू जो था, इसने एक किताब लिखी जो बहुत ही फेमस हुई। उस किताब का नाम जो था गुलामगिरी। ये इसने लिखी 1871 में। तो इसमें लिखने की कोशिश की अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द कास्ट सिस्टम। 20th सेंचुरी में हम देखते हैं बी आर अम्बेडकर, ए वी रामास्वामी नायकर, उन्होंने भी अपने व्यूज़ एक्सप्रेस किए कास्ट सिस्टम के खिलाफ, and they wrote powerfully on caste, and their writings were read by people across the country. तो इस तरह से हम देखते हैं जो this helped in bringing these issues to the forefront of public consciousness.
ورکرز جو تھے ورکرز ان فیکٹریز میں تھے were too overworked and they lacked the education to write much about their experience. جو ورکرز تھے جو فیکٹریز میں کام کرتے تھے ان سے بہت ہی زیادہ کام لیا جاتا تھا اور they also lacked education. تو اس کے باوجود بھی کچھ فیکٹری ورکرز جو تھے جو مل ورکرز تھے انہوں نے انیشیٹو لیا they took initiative to write stories about their conditions. کاشی بابا ایک سمپل مل میں کام کرتا تھا کانپور مل ورکر جو اس کا نام کاشی بابا تھا. اس نے ایک بک پبلش کی. اس بک کا نام تھا چھوٹے اور بڑے کا سوال. یہ بک پبلش ہوئی 1938 میں. اس میں اس نے یہ دکھانے کی کوشش کی ٹرائی ٹو شو دا لنکس بٹوین کاسٹ اینڈ کلاس ایکسپلائٹیشن. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کچھ جو کاٹن مل ورکرز تھے بنگلور میں کچھ ممبئی میں تو انہوں نے پرنٹنگ لائبریریز قائم کرنا شروع کیے. دے سیٹ اپ لائبریریز فار سیلف ایجوکیشن ٹو ایجوکیٹ دیم سیلوز. تو کاٹن مل ورکرز بنگلور میں ممبئی میں انہوں نے لائبریریز قائم کی فار سیلف ایجوکیشن. اور اس میں ان کو جو انکریج کیا ان کو جو سپورٹ کیا وہ کچھ سوشل ریفارمرس نے ان کو سپورٹ کیا انکریج کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں جو یہ سوشل ریفارمرس تھے انہوں نے بھی دے آلسو اسٹارٹڈ رائٹنگ ان سپورٹ آف دیم. ان کے سپورٹ میں انہوں نے بھی اب لکھنا شروع کیا. اور وہ اکثر جو ریفارمرس تھے سوشل ریفارمرس دے ٹرائی ٹو ریسٹرکٹ ایکسیسو ڈرنکنگ امنگ دیم. بہت سارے جو مل ورکرز تھے وہ شراب کے عادی تھے جس کی وجہ سے اور زیادہ پرابلمز بڑھ جاتی تھی. اور وہ کوشش کرتے تھے دے ٹرائی ٹو ریسٹرکٹ ایکسیسو ڈرنکنگ امنگ دیم ٹو برنگ لٹریسی اینڈ سم ٹائمز ٹو پروپیگیٹ دا میسیج آف نیشنلزم. وہ انہیں ایجوکیٹ کرانا چاہتے تھے اور انہیں وہ جو نیشنلزم کا جو جذبہ وہ ان میں پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے. تھینک یو.